السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں محمد دانش، میں ہوں سعدیہ ظفر اور میں ہوں اطہر عدیل۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ آئینی عہدوں پر رہتے بات ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے نواز شریف شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے بات چیت سے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ اکائیوں کے پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے نہیں جا سکتا۔ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کا روابط برقرار رکھنے کا عزم اسحاق ڈار کی افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن احمد سے ملاقات ہوئی۔ کابل میں پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت مثبت ماحول میں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی وفود کا تبادلہ ضروری ہے۔ کام کرنا ہے اور اس کے لیے نہ ہم اپنا زمین اپنا سوائل کسی کو استعمال کرنے دیں گے افغانستان کے اندر کوئی غلط ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، نہ مہربانی کر کے آپ کسی کو استعمال سختی سے ہم نپٹیں گے دونوں ممالک کہ ہمارا سرزمین کسی ایک دوسرے کے لیے اس کے خلاف کسی قسم کی یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ابھی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے گا تو پھر ہم دونوں ذمہ دار ہوں گے کہ اپنے اپنے ملک میں ایسے عناصر کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن لیں اور اس کو روکیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس وزیر اعظم ویڈیو لنک کے ذریعے پیش۔ جرہ کے دوران وزیر اعظم نے تسلیم کیا بانی پی ٹی آئی نے 10 ارب روپے کی پیشکش کا الزام میرے سامنے نہیں لگایا۔ وکیل نے سوال کیا کیا یہ درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آپ کے خلاف یہ بیان خود شائع نہیں کیا؟ شہباز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی نے 2 ٹی وی چینلز پر یہ الزامات خود ہی لگائے۔ مجھے علم نہیں کہ دونوں چینلز کے پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے، یاد نہیں جب 2017 میں الزام لگا تو نون لیگ کا صدر تھا یا نہیں۔ یہ بات درست ہے، اس وقت بانی پی ٹی آئی اپنی جماعت کے چیئرمین تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے جب سے سیاست شروع کی نون لیگ کے حریف رہے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی 38 سے کم ہو کر 1.5% تک آ گئی ہے۔ شرح سود میں بھی کمی آئی ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتیں بھی کم کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرل شو سے خطاب کہا اللہ نے پاکستان کو ترقی اور وسائل سے نوازا ہے، قدرتی وسائل سے نوازا، ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور AI میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ Pakistan is marching towards growth and prosperity. Let us have innovation, let us have research and development, and let us have most modern technologies which would result into economic production, more employment. Today, Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5% to 12%. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ججز ٹرانسفر سینیورٹی کیس کے بارے میں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب جمع کرا دیا۔ کہا آرٹیکل 201 کے تحت صدر کسی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ منتقلی جج کی رضامندی چیف جسٹس اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد ہوگی۔ وزارت قانون نے 1 فروری 2025 کو خط کے ذریعے چیف جسٹس سے مشاورت اور اتفاق رائے حاصل کی۔ چیف جسٹس نے 1 فروری 2025 کو اتفاق رائے کیا جواب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں پولیس پر پتھراؤ کیس میں عالیہ حمزہ کو جوڈیشل پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم۔ احتجاج کیس میں راجہ بشارت کی عبوری ضمانت خارج۔ سنم جاوید، مشال یوسف زئی، نادیہ خچک، سمابیہ طاہر سمیت 11 افراد کی ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پولیس پر پتھراؤ کیس میں عالیہ حمزہ کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ منظوری نگران حکومت نے ارسا سے کرائی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صحبت میں میڈیا سے گفتگو۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں واضح کر چکے کہ کینالز کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ کینالز کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ کینالز بند کرا سکتے ہیں تو صرف پیپلز پارٹی کرا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کو
पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इनकी अप्रूवल ही इरसा से कराई थी जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के होते हुए, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने दो टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से शिकवा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम बाकी तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। क्या वो इधर आने के लिए खुदा न खास्ता किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अगर वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई को ठेके पर दे दिया है तो हमें बता दें। सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं, फंड्स बेचे जा रहे हैं। आज हमारी चीज़ों की तायीद करते हुए पीटीआई के साबिक वज़रा कह रहे हैं और हालिया वज़ीर आला भी जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वज़ीर चोर थे। उन्होंने पेंशन खाई है, उन्होंने तनख्वाहें खाई है, उन्होंने अस्पतालों के पैसे खाए हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि सीएम साहब ने जो है टैक्स पेयर के पैसे जो हैं जल्द से जुलूसों और अय्याशों पे उड़ाए हैं। कभी कहते हैं हम, एक मिनिस्टर कहता है दूसरे ने गंदम खा ली है, तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर कोई इदारा इस वक्त खामोश है तो वो सिर्फ नैब का इदारा है और एफआईओ का इदारा है, जो अपनी ही पार्टी के लोग उनको बता रहे हैं कि हमारे वज़ीर करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, उन्होंने खजाने लूटे। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी, रियासत अपने फर्ज से गाफिल नहीं, हमला आवरों से सख्ती से निपटा जाएगा। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फर्ज है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में गैर मुल्की रेस्टोरेंट्स पर 20 के करीब हमलों के वाक़यात हुए। पाकिस्तान में एक मारूफ बैरून मुल्क से जो एक फ्रेंचाइज है उस पर हमले किए गए। ऐसे कारोबार, इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकआउट और इनके खिलाफ नफरत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। पाकिस्तान का आइन भी वाज़ेह है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा। वेलकम बैक। ठट्ठा में वजीर ममलिकत खेलदास कोहस्तानी की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला और फायरिंग। ज़राए के मुताबिक हमले से खेलदास कोहस्तानी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वजीर ममलिकत खेलदास ने कहा, पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया गया। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वो खुद जख्मी नहीं हुए बल्कि उनके कुछ लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इस वाक़े में ठट्ठा में ये वाक़ा पेश आया है जहाँ पे वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से यह हमला किया गया है और फायरिंग भी की गई है। ये बताया गया है, ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि हमले से खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर ममलिकत खेलदास हैं जो ये कहते हैं कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से भी हमला किया गया और मैं खुद जख्मी नहीं हुआ हूँ लेकिन मेरे कुछ लोग इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। ठट्ठा में यह वाक़ा पेश आया है जिसके ये मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की खिदमत का भरपूर जज्बा रखती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। सियासी तानेबाजी करना, खाम में झूठी बातें करना, शोबदाबाजी सियासी करना, हमारे पास उस चीज़ का वक्त नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी हुकूमत जो है वो काम करने पे बिलीव करती है, वो डिलीवर करने पे बिलीव करती है और बहुत सारे हैं हमारे दोस्तनुमा लोग भी जिनको जो है वो शायद अपनी सियासत बचाने के लिए कुछ जानबूझकर इश्यूज बनाने की आदत है, उनको शौक है, उनको उनका शौक मुबारक हो। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, लाहौर में वैसाखी और खालसा जन्मदिन की रंगारंग तकारीब ने खुशी, इत्तेहाद और हम आहंगी की एक दिल को छू लेने वाली फजा कायम कर दी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में मजहबी और सकाफती जिंदगी की ये नई रूह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत और दूर अंदेश क़यादत का नतीजा है। वज़ीर आला की हमदर्दाना क़यादत में न सिर्फ हॉर्स एंड कैटल शो, मेला चरागा और पंजाब कल्चर डे जैसे रिवायती इवेंट्स को दोबारा जिंदा किया गया, बल्कि बैसाखी जैसे मजहबी त्यौहार भी नए जोश व जज्बे और इज्जत व वकार के साथ मनाए जा रहे हैं। इस साल सिख यात्रियों की तादाद 2600 से बढ़कर 5800 हो गई है।
अब एक खबर यह है, रवा माली साल के बजट अहदाफ और अखराजात की फाइनेंशियल रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी सरकारी महकमा तीसरे क्वार्टर में तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं कर सका। पंजाब हुकूमत ने तीसरे क्वार्टर के लिए मजमूई तौर पर 488 अरब 43 करोड़ रुपए जारी किए। रवा माली साल के तीसरे क्वार्टर तक मजमूई तौर पर 355 अरब 43 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ सामने आया और जो रद्दमल उनका सामने आया, इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब का जो रद्दमल सामने आया है नहरों के मामले के ऊपर, क्या कहते हैं, क्या रद्दमल देंगे? देखिए जी, हम चाहते हैं कि कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे में ये कहा है कि जी वफाक जो है, वफाकी हुकूमत वो सिंध सूबे के जायज इस ग्रीवेंसेस को दूर करे। हम कोई बहुत बड़ी फरमाइश नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है चाह रहे हैं कि जो 7 करोड़ सिंध के अवाम है उनके पीने के पानी को अश्योर किया जाए और कैनाल मंसूबे को का खात्मा करके कोई नई बात की जाए। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा है कि जी कैनाल के मंसूबे को प्राइम मिनिस्टर साहब खत्म करें, जो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद अगर कोई भी बातचीत करनी है तो पीपल्स पार्टी समझती है कि हम वेलकम करते हैं बातचीत के दरवाजों को, लेकिन इस मंसूबे को खत्म करके आगे आप बातचीत शुरू करें। बिस्मिल्लाह। ठीक है, शर्जील मेमन साहब सीनियर वजीर सिंध हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।